ଚାଲ ସଖୀ ଆମ୍ଭେ ବହନ ଯିବା, ଚାଲ ସଖୀ ଆମ୍ଭେ ବହନ ଯିବା, ନିତ୍ୟ ରାସରେ ରାଧାଙ୍କୁ ଭେଟିବା, ନିତ୍ୟ ରାସରେ ରାଧା କୃଷ୍ଣଙ୍କର ନିରତ କାନ, ରାଧା କୃଷ୍ଣଙ୍କର ନିରତ କାନ, ପ୍ରାଚୀ ତଟେ ଜହିଁ ଅଛି ପ୍ରମାଣ, ପ୍ରାଚୀ ତଟେ ଅଛି ପ୍ରମାଣ, କହି ଗୋ ରାଧା କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଭାବ, କହି ଗୋ ରାଧା କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଭାବ, ନିତ୍ୟ କପଟରୁ ପରମ ଯୋଗ, କହି ଗୋ ନିତ୍ୟ ରାସ ମହିମା, କହି ଗୋ ନିତ୍ୟ ରାସ ମହିମା। রাধা কৃষ্ণঙ্কর, রাধা কৃষ্ণঙ্কর, রাধা কৃষ্ণঙ্কর, রাধা কৃষ্ণঙ্কর, অমিহ প্রেম সহিত, রাধা কৃষ্ণঙ্ক ভাব সহিত, রাধা কৃষ্ণঙ্ক ভাব সহিত। रास एवं नाम को प्रचार करते। रास द्वारा कौन हम ना कलिजुगे पाप ताप ध्वंस हम। कलिजुगे नाम सार नाम को बांटी थे। से कौ जगह रास भूमि ना प्राची तटरे ओडिशार उत्कल वैष्णव कवि होती जयदेव। जयदेवर रास क्षेत्र अच्छी 12टी। दुर्गा माधव, वेणु माधव, लीला माधव, एमती राधा माधव से भगवान स्थाने स्थाने प्रभुंकर नाम हम। से प्राची तटरे पंचसखा मान रास आरंभ करेंगे। यही कुशभद्रा प्राचीर सन्निहित स्थान गुप्त स्थान ये साधु गोसाई। जो साधु गोसाई रही से साधु गोसाई से राधाकृष्ण भाव को ओडिशार कवि होती प्रथम वैष्णव कवि होती जयदेव। से प्रथमे उत्कलीय वृंदावन रास तत्व को गीत गोविंद काव्य रचना कर मुहूर्त 500 वर्ष पूर्व से जानी पंचसखा जिते आसवे विश्व में पंचसखा को समस्त जानवे। आ पंचसखा रास ठाबे ठाबे पूरे पूरे उद्भासित हम। आ भक्त गहन से प्रकाश हम। जो चेतुआ भक्त मान जानवे से मैंने रास मजे बोली महाप्रभु लिखिं। तेणु ये कलिर अंतिम समय आसी पहुँची। मार्कंडेय अंक पहुँची। ये मार्कंडेय अंक समय सब बछा बछी समय आसो। से महाप्रभु कहते दूर बेपार करिबे नाम पंचसखा ग्रंथ मूल तरे हेतुआ भक्त ए कथा जानिबे गुण तु बारंग हेतु करे सुन तु बारंग हेतु करे कले हेतु हेतु दिया भक्त। हेतु दिया भक्त माने रासरे मजिबे महाप्रभु कथार मजिबे। 16 मंडल भक्त आसी मिसिबे पंचसखार जो मैंने चेतुआ भक्त थे से मैंने जानवे 256 जन ग्रंथ प्राप्त होइब मर्त्य जान लीला भियाइबे श्री जगु सदर पंचसखा ग्रंथ नित्यमान पंचसखा ग्रंथ नित्यमान। से कहते महापुरुष ग्रंथ क्योंकि 16,256 जन को मो ग्रंथ मिल से 256 भक्त पहुँचे महापुरुष को वाणी प्रचार करेंगे। एवं से 256 भक्त हेतु दिया भक्त थे 16 जन अंग लगे भक्त थे 453 जन। यही भाव में 16 सहस्र भक्त माने महाप्रभु रासरे मजी पाखरे आसी पहुँचे 1,13,00,000 भक्त। एमिति समय आसब पंचसखा ग्रंथ
ठाबे ठाबे प्रचार प्रसार हम आउ से पद्मकल्प टीका लिखिं महापुरुष अनेक ग्रंथ लिखिं से समय आसिक उपगत हेले आ ये रास सब गुप्त भाव हम कौ मैंने जानवे ना चेतुआ भक्त मैंने जानवे से समय निखर जहाँ आज आम पदार्पण करे जो गुप्त क्षेत्र ये मध्य साधु गोसाई पादुकाश्रम ए साधु गोसाई पादुकाश्रम महापुरुष शिशुअंत मोहकल्पर कहते कुशभद्रा तीर पश्चिम भागरे ग्राम काकरुद्रपुर महाप्रभु ग्राम काकरुद्रपुर कुशभद्रा स्थान पादुकाश्रम ग्राम काकरुद्रपुर महाप्रभु सेठारे भक्त मेल जे होइबे सुन बारंग तुमर जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ। कुशभद्रा तटरे ये जो काकरुद्रपुर ग्राम अच्छी यही ग्राम अनेक भक्त अच्छा चेतुआ भक्त से माने समय अनुसार पादुका आश्रम लीला चली भक्त मान अच्छा सदा सर्वदा भागवत करुँच पुण्य तो या कुशभद्रार रहीमुख साक्षी साधु मान मेल गुप्त स्थान ये साधु गोसाई रही गुप्त भाव समय आसब समस्ते रास मजे रासरे समस्त मजिबे समय आसब ये प्रत्यह भागवत चली भागवत को पाठ करुँच अनेक भक्त मान ये भागवत मजिंट तेणु ये पुण्य तो या कुशभद्रा स्थान साधु गोसाई सिद्ध स्थान में अनेक स्थान मानक भक्त मिले बोली महापुरुष लिखुं तेणु शिशु अनंत समाधि निकटे तही कि लीला हम ग्रंथ पुराण को हाथ कर भक्त को बुझी सारी समय अनुसार महाप्रभु लीला अवगत हम कहते कौथिबा तेणु से प्रभु शून्य बिहारी पुरुष लीला लगाइबे भक्त पास गो जानी गुपते मजिबे रास सजनी गो जानी गुपते मजिबे रास सजनी गो जानी गुपते मजिबे रास सजनी गो। गुप्तरे पंचसकार जो मैंने भक्त थे दास भाव किंकर भाव भृत्य भाव से मैंने प्रभु को सेवा करते लक्ष लक्ष ग्रंथ लिखि सारापर महा अच्युतानंद 184 ग्रंथ लिखला से निजक भृत्य कहते भृत्यर भृत्य पई भृत्य भणे दिन अच्युत तेणु से महान सिद्ध सन्थ थे जगन्नाथ महाप्रभु को अंगरू आसते दास्य भाव भक्ति ज्ञान प्रकांड प्रचंड ज्ञान अधिकारी थे से निजक भृत्यर भृत्य कहते कहीं से निजे नम्रता भाव को शिक्षा देते प्रथम हूँ संस्कार द्वितीय हूँ शिक्षा तापर आम संस्कृति जाना आम संस्कृति की जाना पूर्व प्रथम उत्तम शिक्षा दरकार संस्कार दरकार बसवा संस्कार शिखा संस्कार सब आम जब सत्संग बसवा पूर्व तार संस्कार दरकार महाप्रभु ठाबे ठाबे पूरे पूरे स्थान स्थान मानक पंचसखा प्रति ग्राम ग्रामांचल मानक से भागवत टुंगी करथिले ए भागवत टुंगी रे प्रत्येक संध्या समय भागवत कथा आलोचना होता आउ से समय पंचसखा पूरे पूरे भागवत प्रचार करथिले चैतन्य महाप्रभु अति खुशी रे देखिले कल्पवट मूल अति बड़ी उपाधि देते पूर्वर भक्ति प्लावन सृष्टि होता ओडिशा पक्षर बोलान देखवार हरे राम कृष्ण श्याम शंख चक्र गदा पद्म हरे राम कृष्ण श्याम शंख चक्र गदा पद्म हरे राम कृष्ण श्याम जगन्नाथ पूर्ण ब्रह्म जगन्नाथ पूर्ण नित्य कल्पतरु नाम हरे राम कृष्ण श्याम चक्र गदा पद्म हरे राम कृष्ण श्याम
जगन्नाथ पूर्ण ब्रह्म जगन्नाथ पूर्ण ब्रह्म नित्य कल्पतरु राम हरे राम कृष्ण श्याम शंख गदा पद्म हरे राम कृष्ण श्याम शंख चक्र गदा पद्म हरे राम कृष्ण श्याम शंख चक्र गदा पद्म जगन्नाथ पूर्ण ब्रह्म जगन्नाथ पूर्ण ब्रह्म नित्य कल्पतरु राम हरे राम कृष्ण श्याम शंख चक्र गदा पद्म এই ব্রহ্মতারক মন্ত্র গুপ্ত ভাବରେ ଥିଲା। ଶିଶୁ ଅନନ୍ତ ପ୍ରତାପ ରୁଦ୍ରଦେବଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଦୀକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କଲେ, କଳିଯୁଗ ଶେଷରେ ପଞ୍ଚସଖାଙ୍କର ଯେଉଁ ବ୍ରହ୍ମତାରକ ନାମ ଗୁପ୍ତ ରହିଥିବ ସେ ଠାବେ ଠାବେ ପ୍ରଚାର ହେବ। ତେଣୁ ସେ ସମୟ ଆସି ପହଞ୍ଚି ପଞ୍ଚସଖାଙ୍କର ଗୁପ୍ତ ନାମ, ପଞ୍ଚସଖାଙ୍କର ଗୁପ୍ତ ଭଜନ, ପଞ୍ଚସଖାଙ୍କର ଗୁପ୍ତ ଯନ୍ତ୍ର, ପଞ୍ଚସଖାଙ୍କର ଗୁପ୍ତ ଏକାକ୍ଷର ଯନ୍ତ୍ର ସବୁ ପ୍ରଚାର ପରିପ୍ରଚାର ହେବ, ଭକ୍ତମାନେ ଏକାଠି ହେବେ। ସେହି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପଞ୍ଚସଖାଙ୍କର ସମୟ ପହଞ୍ଚିଛି ଏବଂ ଏଇ ସମ୍ବତ ସମୟରେ ମାର୍କଣ୍ଡେୟ ଅଙ୍କରେ ପ୍ରଳୟ ଅଙ୍କ ସମୟରେ ସର୍ବତ୍ର ଭଗବାନ ପଞ୍ଚସଖାଙ୍କର ଗୀତି କାବ୍ୟ ପୋଥି ପୁରାଣ ଭବିଷ୍ୟ କଥା ସମସ୍ତ କଥା ପରିପ୍ରଚାର ହେବ। ଆଉ ସେହି ସମୟରେ ଶଙ୍କରଙ୍କ ମତ ଚୈତନ୍ୟଙ୍କ ପଥ ଜ୍ଞାନ ମିଶ୍ରା ଭକ୍ତି କି ଠାବେ ଠାବେ ସେମାନେ ଉଦ୍ଭାସିତ କରିଥିଲେ ଆଚରଣରେ ଏବଂ ଉଚ୍ଚାରଣରେ ପରେ ପ୍ରସାରଣ କଥା କରିଥିଲେ। ତେଣୁ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଯିଏ ସେବକ ହେବ, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯିଏ ହରିକଥାକୁ ବାଣ୍ଟିବ ବା ହରିକଥାକୁ କହିବ, ପ୍ରଥମେ ତାଙ୍କର ଆଚରଣ ଶୁଦ୍ଧ ହେବା ଦରକାର। ଯଦି ଆଚରଣ ଶୁଦ୍ଧ ନ ହେବ, ସେକେଣ୍ଡ ହେଉଛି ଉଚ୍ଚାରଣ। ଆଚରଣ ପ୍ରଥମ, ଦ୍ୱିତୀୟ ହେଉଛି ଉଚ୍ଚାରଣ, ତୃତୀୟ ହେଉଛି ପ୍ରସାରଣ। ଆମେ ହରିକଥା କହିବା ପୂର୍ବରୁ ଆମ ନିଜ ପ୍ରଥମେ ଆଚରଣ ଶୁଦ୍ଧ ହେବା ଦରକାର, ତାପରେ ଆମର ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବା, ତାପରେ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରସାର କରିବା। ବୋଲାନନ୍ଦ କବାର ହରି ବୋଲ। ଯାହା ହେଉ ସେଇ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅପାର କରୁଣାରୁ ଆମେ ଆଜି ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ଭାଗ ନେଇଛେ। ତେଣୁ ଏଇ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର କୃପାମୟ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର 5 ପୁଅ ଥିଲେ, 5 ଅଙ୍ଗୁରୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଅଙ୍ଗୁରୁ ପଞ୍ଚସଖା ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ। ସେହି ପଞ୍ଚସଖା ବିଶ୍ୱ ଦରବାରରେ ଆଜି ବନ୍ଦନୀୟ ହେଲେଣି। ଘରେ ଘରେ ପୁରେ ପୁଲେ ପଞ୍ଚସଖା ସମସ୍ତେ ଜାଣିଲେଣି। ଆଉ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଏହି ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ଆମେ ପଞ୍ଚସଖାଙ୍କର କୀର୍ତ୍ତନ କଲେ, ପଞ୍ଚସଖାର ବାଣୀକି ଜାଣିଲେ। ଏ ତ 3 ଘଣ୍ଟା 5 ଘଣ୍ଟା ଲାଗିବ, 1 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ କଥା କହିହେବନି। ଯାହା ପ୍ରଭୁଙ୍କ କଥା ଯେତିକି ଆଶୀର୍ବାଦ ଥିଲା, ସେଇଠି ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ଅତି ବଡ଼ି ଯେତେବେଳେ ଉପାଧି ଦେଲେ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କୁ, ସେଇ ଘରେ ଘରେ ଭାଗବତ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତ ମହାପୁରାଣ ପାଠ କରାଗଲା। ପାଠ କରିଥିଲେ ତାଙ୍କର ମୂଳ ପିଣ୍ଡ ଥିଲେ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ। ସେ କ'ଣ କଲେ ନା ଭକ୍ତିର ଭାବ ଜାଣେ ଜଗନ୍ନାଥ। ଓଡ଼ିଶା ପୁରପଲ୍ଲୀରେ ସେ ଭକ୍ତିକି ବାଣ୍ଟିଲେ। ସେ ଭକ୍ତିର କଥା ଗାରକଟା ଯନ୍ତ୍ର ଜାଣ ଅନନ୍ତ, ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ଅନନ୍ତ ଏକାକ୍ଷର ଯନ୍ତ୍ର, ଯେଉଁ ଯନ୍ତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ବିଶ୍ୱର କଲ୍ୟାଣ ସାଧନ ହେବ। ଯେଉଁ ଯନ୍ତ୍ରକୁ ପୂଜା କଲେ ଆପଣ ଘରେ କରେଣ୍ଟ ନେଇଛନ୍ତି, ଆର୍ଥ କାହିଁ ପକାଉଛନ୍ତି? ବଜ୍ରପାତରୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ। ଯେମିତି ସୂକ୍ଷ୍ମ ସତ୍ତା ଆମର ଆର୍ଥିଂରେ ରହିଛି, ସେମିତି ଯେଉଁମାନେ ବ୍ରହ୍ମ ଯନ୍ତ୍ରକୁ ସ୍ଥାପନ କରିବେ, ସେ ବ୍ରହ୍ମ ଯନ୍ତ୍ରର ସ୍ଥାପନ କ୍ରିୟା ଜାଣିଥିଲେ ଶିଶୁ ଅନନ୍ତ। ଗାରକଟା ଯନ୍ତ୍ର ଜାଣେ ଅନନ୍ତ। ଯେତେ ଯନ୍ତ୍ର ବିଦ୍ୟା ଅଛି ସମସ୍ତ ବିଦ୍ୟାର ଅଧିକାରୀ ହେଉଛନ୍ତି ଅନନ୍ତ। ସିଏ ଶକ୍ତିସ୍ତମ୍ଭ, ବ୍ରହ୍ମସ୍ତମ୍ଭ, ଗୁଣସ୍ତମ୍ଭ, ସମସ୍ତ ସ୍ତମ୍ଭର ବିଦ୍ୟା ଜାଣିଥିଲେ, ଯାହା କହନ୍ତି ଅନନ୍ତ ଏକାକ୍ଷର ଯନ୍ତ୍ର। ସେହି ଯନ୍ତ୍ରକୁ ଆପଣ ଯଦି ଘରେ ସ୍ଥାପନ କରିବେ, ତୁଳସୀ ସ୍ଥାପନ କରି ତାଙ୍କୁ ପୂଜନ କରିବେ, ଆଉ ଏକାକ୍ଷର ଯନ୍ତ୍ରର ମାହାତ୍ମ୍ୟକୁ ବୁଝିବେ, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ମଙ୍ଗଳ ହେବ। ବୋଲାନନ୍ଦ ଏକ ବାର ହରି ବୋଲ। ଆହୁରି ଏକ ବାର ହରି ବୋଲ।